Talaga may kuan, may tali kasi hindi pa sila steady. Stay. Oh, nagbi-break na eh kahit may tali oh, nakatayo na oh. Stay. Stay, sit. Dati steady na to eh. Ito na naman oh, yung bago kong technique para ma-intimidate sila, hindi sila mag-break. Stay. Pero hindi ko naman pinapalo ng malakas eh. Kunti lang. Look. Good. Good. Pag second time niya na yan. Okay pa yung lightning. Medyo madilim na okay pa. Oh, di ba? Pag second time alam niya na. Yung una lang eh. Good boy. Ano boy? Good boy. Ganyan pag may barrier, pag may obstacle, di ba? Nag-hesitate sa bumalik sa tubig. Kailangan po yan. Good boy. Oh, iniwan niya na naman oh. Hold. Good boy. Good boy. Ay, nako driven. Hold. Good boy. Hold. Good boy. Here. So we got. Iwan ninalaroan yung bola. Good boy. Ah, wala na. Boy. Ano boy? Oh, David. Good boy. Ganyan kahit